Nije isto kao na fotografiji. Svako mjesto je drugačije kada dođeš tamo, okruženje, sve je drugačije. Tako je, mislim, gdje god da kreneš uvijek je voda. Ono, prvo pravilo fotografisanja prirode, uvijek ćeš ostati mokrih nogu. Uglavnom je isto sa svim lokacijama, ono, kao i sa hranom. Što je ukusno, to je nezdravo, a ono što je zdravo, to većina ljudi ne voli da jede. Nekako majka priroda kao da ne dopušta da uživaš baš lako. Ne dopušta da se opustiš. Uvijek su ti mali putić, taj težak prilaz, odroni, kiše, nevrijeme. Ona testira, tjera da se potrudimo prije nego što dobijemo svoju nagradu. A to tako važi za sve. Što veći trud, bolja nagrada. Ali to i daje čar ovom svemu. A uvijek tražiš kada daš bolju poziciju, ugao, bolji kadar. Tražiš to nešto drugačije. Nešto možda što baš ja tako vidim u tom trenutku. Ne znam, sada me ti pitaš kako da to objasnim, kako ja nađem taj pravi ugao. Jednostavno osjetiš to, dođeš na lokaciju i vidiš svu tu prirodu, svu tu ljepotu, vidiš tu prostranost. Prije što upališ aparat, zamišljaš šta želiš da neko doživi gledajući tu tvoju fotografiju. I onda pokušaš opet i pokušaš dok god ne uspiješ da dobiješ tu perfektnu fotografiju koju si zamislio. Ali ipak trebalo je puno truda da se dođe do ovoga. Evo da, to ti meni. Evo malo vodopad se fotka. Danas je baš dobro vrijeme za Odličan je. fotku. S umorio. Jesam, izgleda mi je
Otišao aparat. Jel, od vlage? Kiše, da. Kiše, da, dobro je. Jesi napravio bar dobre fotke? Ima dobar timelapse. Aj, nadam se da će ostati sačuvati. Ima li ko te više dobro? Ima, odlično, nema šta. Vrijeme je super za fotkanje. Hoćeš da vidiš šta se javlja, možda ti znaš kada popravimo. Ajde da vidimo. Neće. Neće, ne radi. Neće, nema šta. Bez je pokušavati. Nije to dobro htio. Men radi ovaj put. Ne, otišao je. Ajde kartu svoju, da vidimo za kartu. Probamo. Neće. Ništa. Nos ga kući i suši. Da. Da zebanci. Neće valja sad past. I da, proradi aparat. 2 dana u Riž i ko nov. Ali to je dobro, putovanje još nije završeno. Ima u Bosni kunje, ima još i Brčko mjene, ja mislim ne. A šta ja znam što se tiče izbora lokacija? Pogledaš malo na internet za neke lokacije, čuješ od ljudi, a neke pronađeš i sam ako se dovoljno potrudiš, pogotovo ako voliš da istražuješ. Možda neko mjesto koje nije toliko popularno, onda pokušaš kroz fotografiju da ga pokažeš svima i time postakneš druge da posjete to mjesto. Uglavnom su to neka nepristupačna, mislim ono znaš, netaknuta priroda. I ono što nikad ne računaš kada tako kreneš neki put je to koliko tu poznaš prirodu i okruženje oko sebe. Koliko ljudi sretneš, sa koliko ljudi se upoznaš, istražiš različitih krajeva. A najviše volim sa starijim ljudima da sjednem, da popričamo o tim starim vremenima, o tom kako se prije živlo, kako sad uopšte vide oni ovo sve što ja radim trenutno.
uglavnom ispuniš svoje vrijeme ne samo sa fotografisanjem, nego i sa upijanjem nekih prijašnjih iskustava ljudi koji su ovdje mnogo prije tebe. A možda će neko reći da sam ja pristrasan, a bili smo svuda po svijetu, nije da nismo, znaš i ti već. Ali mnogo mi se sviđalo sve što imamo, svi ovi prijedjeli, ljudi, okruženje, atmosfera. Ali ono što je najbitnije, Samo da čestitam. Hvala. Odlična izložba. Hvala. Sve pohvale. Ste uživali? Naravno, koji svaki Dobro bilo put. sve. Nada, mislim da je puno vremena trebalo sad Jest, se pripremiti. jest. Ali je izvanredno. Par mjeseci, hvala. Hvala. A šta je to što je najbitnije? Najbitnije je da će za sljedeći put stolom da nas bude troje. Dugo sam bila ljuta na oca. Dva mjeseca nakon mog rođenja je izbio rat. Odrasla sam u izbjeglištvu pored predivne rijeke Krivaje. U to vrijeme jedne prilike smo vidjeli vidru, indikator da rijeke još uvijek nisu bile zagađene.
Rođena sam u patrijarhalnoj porodici kada su moji roditelji konačno dobili brata nakon 4 sestre. Babica je rekla mojoj mami da je, sačeka još 10 minuta, imate još jedno dijete. I onda sam rođena ja. Povratničko mjesto, pravi dom mojih roditelja, bilo je daleko od onoga što je trebalo biti i moj dom. Mama, a vjerojatno niko u to vrijeme, nije mogao predvidjeti drastičnu promjenu na urbanističkoj i etnografskoj mapi. Te se ona sama odlučila da uz pomoć upitnih povratničkih sredstava krene u izgradnju kući. Nažalost, ljudi koji su bili na funkciji dostavljanja tih sredstava bili su kriminalci i mamina kuća iz snova nikada nije dovršena, a ja nikad nisam dobila svoju sobu. Izolovanost u kojoj sam se pronašla i obrambeni mehanizmi bebi rođeni u ratu bila je okidač devolviramu osobu. Profesorice su me donosile dodatnu štivu. Rumi mi je dao zeleno svjetlo da sam u pravu, da je božanska personifikacija ljubav, a ne strah. Doselila sam se u Sarajevo sa 18 godina i željom da upišem likovnu akademiju. Prvu godinu sam živjela u studentskom domu, studirala mašinstvo i radila za prve časove crtanja, blok i olovke, a već sljedeću sam bila na prijemnoj listi nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Ako u životu ne znate ko ste, mnogo ljudi će se potruditi da vam da odgovor na to pitanje. Zbog toga je to najbolja igra u gradu. Tragajući za identitetom, nakon onoga što me je otac naučio, da ja nisam moja profesija, moja boja kože, očiju, ime, shvatila sam da je život proces odbacivanja, poistovjećivanja, te proces brisanja granica. Moja stvarnost, kao i stvarnost svakog umjetnika, izvan je doma šaracija. I zbog toga smo odabrali ovo ljudsko tijelo i njihova iskustva, ratove i pandemije, kako bi nas izolacije i traume naučile da dođemo do svoje istinske suštine. Nakon redukcije stvarnosti u dvodimenzionalnom dijelu, koja je sazrela od završetka bachelor stupnja, moja misija se nastavila na trodimenzionalne objekte. Na taj način sam stvorila brand Eye Contact.
uspjeti u Sarajevu. Ne znam ni što si još uvijek ovdje. Što ne probala malo sjevernije, gore u Skandinaviji? Pa gore ti ta tvoja umjetnost puno bolje prolazi. Sve je dobro i ne idem nigdje. Barem ne još uvijek. Eto, upravo to što se taj ples kojim se ja bavim naziva umjetnošću, meni je dovoljan razlog da ostanem ovdje. I da vidim što me to sve čeka ovdje u ovoj državi gdje moja umjetnost ne prolazi baš najbolje, ali ipak prolazi. Nalazim načine za to. Plesat sam počela još kao dijete. Sa 8 godina to je bio moderni ples, pa onda sa 12 godina latinoamerički plesovi, a sa 15 godina upoznala sam orijentalni ples. I evo 13 godina poslije, ništa u mom životu nije uspjelo da se približi toj strasti i zanosu koji je tada započeo. Sada plešem nešto što je zapravo fuzija modernog plesa i orijentalnog plesa. Nešto što se na engleskom naziva fusion belly dance. Neću raditi ono za što sam se školovala, što je u mom slučaju arheologija, nego ću se baviti nečim što je u najboljem slučaju umjetnost, ali što se ipak u većini slučajeva shvatalo kao forma rekreacije. Svoje putovanje plesnog instruktora započela sam kao freelancer. Podrška najprije započinje sa mojim učenicama, sa svim onim ženama koje su prošle kroz moju školu plesa, a posebno sa onima koje su tu i dan danas, koje rastu i razvijaju se zajedno sa mnom. Došla sam do toga da sam trenutno član, odnosno dio tima jednog velikog plesnog kluba koji se bavi podučavanjem više stilova plesa. Na sceni Centra za kulturu i umjetnost u Jelićevoj, internacionalna plesna trupa, čiji sam ja član, imala je svoj veliki nastup. To je bio prvi put da se u Sarajevu orijentalni ples prezentuje kao umjetnost na pozorišnoj sceni. I u tom momentu meni je postalo jasno zašto sam ja ovdje, zašto je važno da budem u ovoj državi. Mi ne možemo ignorisati činjenicu da je društvo u kojem živimo, društvo koje njeguje svoje konzervativne vrijednosti i gdje su seksizam, šovinizam i mizoginija postale normalizovana stvar.
Ovdje se djevojčice uče da su one stup porodice i stup društva. Nameću im se odgovornosti koje nisu njihove. I odgovornosti koje one apsolutno nisu birale. Sve to nekako upakovano u tu brigu o moralu i čednosti, a zapravo vrši se represija nad ženskom seksualnošću i slobodom i oduzima se pravo ženama da budu žene. Žene su većinom one koje se bave ovim plesom, barem je kod nas to slučaj. Plesom koji zaista jeste senzualan, a kroz medije ima tu nesreću da bude do krajnjih granica erotizovan. Prigrliti svoju senzualnost, pa na kraju krajeva i erotičnost, nije nikakav napad na moralne norme društva kako se to inače shvata. A svaka žena koja sa mnom prigrli tu ideju i koja prigrli svoju ženstvenost, zapravo čini moj rad i boravak u Bosni i Hercegovini smislenim. Novi početak. Čekuješ da ostaviš sve iza sebe. Ali ma gde krenuo, za tobom se uvek vuče kofer tvojih gorkih spoznaja. Njega ne možeš da se otarasiš. Da ne trpiš svetlo na sebi, poglede drugih ljudi, gradsku vrevu. Ne trpiš, jer se tad pojavlja tvoja sena. A nju želiš što pre da zaboraviš. Ona te prati iz grada u grad, iz dana u dan, raspraćana između novih susreta ljudi, prožeta kroz esnavske pejzaže ovog grada, koji me dočekuje kao stranca. I ni u jednom gradu se nisam pronašao do kraja. Uvijek sam žudio za nekim putokazima, samo meni prepoznatljivim. Na početku ti deluje kao da je svuda oko tebe magla. Ali vrijeme je jedna neoboriva konstanta. Kako vrijeme prolazi, polako se stapaš sa gradom. Što mu se više daješ, on ti to više vraća. Pronađeš neka svoja mesta, svoje bedeme sigurnosti. Otvoriš se polako prema ljudima i oni prema tebi. Sva ta nova lica sad izgledaju bliskije, jer vas veže grad, njegova ušuškana kolevka u kojoj ima mesta za sve, koji mu se predaju. A jednom poželiš da upoznaš sve te nepoznate ljude, da čuješ njihove priče, jer su oni ti koji
koji oblikuju ovaj grad. Oni su njegovi Prometeji. Tako je krenula i moja spoznaja ovog grada, baš kroz ljude koji ga prožimaju. Miha je bila simbol za moja nova tumačenja slikarstva. Kroz slikarstvo lako odbaci svoju uobičajenu odoru. Ona iz svoje ovozemaljske dečije razigranosti ulazila u dublja poimanja sebe kroz autoportrete. Tamo je bila spremna da pokaže ogoljenost i ranjivost. Miha me učila o svoj kadi šta ona predstavlja. Kada je sveto mesto. U njoj se ogoliš u svakom smislu. Ogoliš se pred sobom i pred drugima, za sebe i za druge. U ovom gradu moram da pronađem svoje sveto mesto, svoju kadu. Iz mrtvog mora gradske vreve osjetio sam topo drevne reči u koji tinja sveta vatra života. Drevne reči u koje je bio utkan mito o velikom Todoru. Volim kad me volite, volimo te Todore. Volim kad me volite, volimo te Todore. Volim kad me volite, volimo te Todore. Svi vole Todora, 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 volimo te Todore. Svi vole Todora. Ne bojte se smrtnici, veliki Todor pazit će na vas. Ko vid u očima ima, vidi njima.
Da azar sveta vatra života još gori, dok smrt smrtne satra mori. Azar sagori kad smrt prozbori. Azar azara zaraza razara. Nit sagori, niti ga razori, no azar velelepni, dok smrt smrtne mori, još plamenije gori u fauni i flori. I dok plamen gori na kori od zemlje, smrt mori onog što mora po žemlje, jer je škrt. Možda sve je vražda. Možda ištemo odažda koji će saprati patnje. I možda će patnje postati cvatnje. Možda je bolest obavijest. Možda ispovijest. Možda na zemlji kora zemljina je kora moždana. A možda smo mi patogeni njeni. I bit će sve veće iskušenje. I bit će sve manje stvorova. Jer korova se mora lišiti kora. I posljednje spasenje nam je pokora. Koro na zemlji na kojoj smo prizemljeni, ne iskorijeni nas grešne, no izbavi nas iz podzemlja. Otrovna jama se prolama, kao na zemlji, tako i u nama. Iz žeravica Todorove vatre osjetio sam njegovu pesničku kob. Ona mi je pomogla da prihvatim svoj alter ego, svog jačeg sebe. Alter ego koji probija atmosferski pritisak društvenih dogmi i socijalnih normi. Nekad je tvoj alter ego utkan u korene. Hilda ih nosi iz drevne zemlje istoka. Pričala mi o sirijskom duhu grada Alepa i o njenom bratu što je služio kao štit i uteha. Slušajući Hildu učio sam o težini korena. Koreni se jednostavno ne sele, ali ona korenje neguje. Pušta ga da raste, klija i cveta na drugom, njenom tlu. Melos njenog glasa koji odjekuje hramovima u crkvenoj etno pesmi, leči koren od koga nastaje drvo novog života, sa plodovima njene, blage joj i moćne pesme. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 حبي جمال فتنا أمان 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 Sunoć mi bil prepeva of aman 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 Sunoć mi bil prepeva aman sunoć mi bil prepevam, podjovam novi penđeri, of aman, 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 podjovam novi penđeri, aman podjova novi penđeri. Wadi wa ya hirati, wadi wa ya hirati, ben li rahim shakwati bil Hilda mi učini jednostavnim i pitkim stapanje drevnih kultura istoka i zapada, a sve to kroz pesmu. U njenom glasu pronašao sam profinjenu simbiozu pesama različitog korena, ali iste emocije. I onog našeg i mog Karasevdaha koji mi je odveć poznat.
Putokazi su jako bitni, ali moraš da osjetiš one prave. U ovoj državi i u ovom gradu moji putokazi su ljudi. Kao što je Prometej davao vatru ljudima, ono iskonsko što im je trebalo, tako sam i ja, upoznavajući ove ljude, dobio deliće njih i njihove umetnosti. To je ono što mi je trebalo. To je bila moja vatra. Jedino pod njom sam gubio senu koja me pratila. Miha, Todor i Hilda, stepenici tajnog grada koji sam najzad našao. Poput Božjih glasnika skrivenih iza drevnih imena, ovi ljudi kako meni, tako i vama, prevode reči logici neshvatljive, približavajući nas tako bliže suštini, kroz reč, oblik, pokret, pesmu. Gradovi mogu podsjećati na godišnje doba, biti mirisni kao proljeće, energični kao ljeto ili tromi kao zima. Zenica je grad jesen, nestalna, uvijek između dvaju stanja. Često je i depresivna, uglavnom zbog toga što nikada ne zna šta je očekuje. Zenica je grad koji nije teško uvrijediti. Ali gradovi se ne mogu tek tako opisati i otpisati. Zenica je oduvijek željela da je zapaze i pohvale drugi gradovi, ali je istovremeno izbjegavala da se suoči sa sobom. Različiti hroničari laskali su joj da je grad mladosti, sporta ili kulture. Možda zaista jeste nešto od toga, ali zašto izbjegavati najočitiji odgovor, koji je ogroman i nametljiv leži na njezinoj periferiji? Kada sam bio dječak, vjerovao sam da željezarski radnici nisu sposobni za zlo. Nisam bio pod utjecajem socijalističke propagande. U tom dobu nisam je ni razumio. Utjecaji su bili mnogo bliži. Sjećam se da mi je majka svaku neugodnu buku koja bi tokom noći dopirala izvana umirujuće opisivala. Ne boj se, to ljudi idu u noćnu smjenu.
grad se prema zatvoru odnosi kao prema lošijem komši kojeg se stidi, a pomalo i plaši. Kazniona se nije obazirala na aroganciju grada koji je okružuje. Sve velike društvene promjene koje su pogađale grad ulazile su i u zatvor, ali sasvim pročišćene i dovedene do svoje suštine. I kazniona i grad mnogo su se promijenili tokom proteklih 120 godina. Ali odnos između grada i zatvora, čini se, ostao je isti. Pravi se da ne primjećuju jedno drugo. Zenica je postala grad po broju stanovnika, ali je bilo neophodno još mnogo detalja u njezinoj panorami da bi zaista i ličila na njega. Nedostajalo je, između ostalog, i jedno pristojno pozorište. Najznačajniji datum u istoriji Čelika vjerovatno je 4. oktobar 1972. godine, kada su zenički fudbaleri pobijedili ekipu slavne Fiorentine i osvojili pehar Mitte Europa kupa. Utakmica se igrala na tek otvorenom stadionu Bilno polje. Čelik je bio šampion, pravi, evropski. Pobjedu je slavilo 33.500 gledalaca na stadionu i 15.000 navijača ispred njega.
Dok je iza nje brektala fabrika u punoj snazi, Zenica je mislila da je i ona jaka i posebna. Ali kada je fabrika izgubila svoj simbolički značaj i svela se na ono što zaista jeste, tek pogon za proizvodnju čelika, i grad se sveo na svoju mjeru. Ogolio se, pokazao slabosti i obolio od stahanovske melanholije. Mrzovoljan je i razočaran. Smatra da zaslužuje mnogo više. Evropske utakmice, velike pozorišne premijere i radne pobjede. Žudi za aplauzom. Ipak, vjerujem da imamo šanse. Samo čekamo dobar centaršut koji će sigurno doći. U nekoj sudbonosnoj minuti ove napete utakmice koja još uvijek nije završena.